Ngo illa wallahi ndo lamin kan to kare nana mangi la politique diamu nana man dabule la politique oto bari ndo go NPP ne dani sayin kay e ko to fon be diamu la en yaje NPP kufla ala safe ala tupi jambo bar ali alandi kufla wala be kelal albe boyla lumen wolum police ol fon tal manan kunno la albe nyo samba la police la ale nyo samba kota ale nyo samba dula beto hani tribunal albe nyo samba la jel ate bayla mukko alla kafo be lorin time bomo le kan volcano NPP be lorin volcano le kan kono nembi ku jamale tamatante bota men kalamade your excellency dialogue with the president ni be kachalan yalla e telephone o kele bari ñon ko be ke kam police station était president baro ye telephone o kele ila kule mantara kullo kono within NPP wala mu problème moti yalla NPP dingol atol dolu be je nga fo lamen kan jante ka diamu janne de na manke bamma mas formoti ka diamu lamen kan forum la baaki ngatula fo la len ko NPP ku buka ke jenta mambo men kalam yalo ngando moy la jal bure ko ay ñim moy la baba ma sia fa lamen kan forum woto say that means ku loti je abe wañar tale wo ndenga wolon juna alla en problème ngalo juna le amanke fam foti bar NPP ndenga al forum te album forum so don tete dara be al wo forum tal bul xana la executive forum on tabe jet ana manke forum oti nte lafta kibaru soto la nen lafta soto la mba soto la nte nga Gambia lo nte wuluta Gambia la nte nga Gambia no lon ale NPP burka NPP nkolu Ablay Bañolo mbari ñolu Silla ani Mama Camara ale NPP burka al na ali kafu UDP manga banko samba banko muna Gambia mbele denda Gambia la alla kafo mallo to nyakan ali baro kanu la de dolu bal kono ali baro kanu le genuinely bare problemo be damen problemo manta hanal ka ñun men fofo problemo tawto problemo be ko ngol ni wol tolta balo bele kadimo fil abetu altenna ko momayla barankal bal la ñim problemo la baro ta banno la Iblisa fawta bannola problème o men bal tema kuno no na tolita balo dula bele kadimi yalon ni sokuta like misal fe ni bloqué de sokuta e kamire kuno kono be tela e kadu wulola kono al bulu dimin tolu nyini ngaba wol ba falen ni singo ke dimi e ka croch slata ye mol fawol ni diamu dafa kafu aka mudal ko la diamu faw aka dimo kafule ñene be NPP dal al bukala fay fo alko hasi dollemu UDP mambeta UDP ketatan UDP mambeta jumala nene a jete wuluta korda men kono bata ko julobe sare den damen ite kaw korda ka dajo fayje ndakaw je NPP damal yalo ni NPP fere tanu ton no alsi carte wol soto ton na alsi ko soto mol si sangolia bare mol menu ta 90% mo men be sawunda na manke mol men e baro kanu jenwele 90% be hadu mole wol be si NPP ndele ngaf ndu ngalon akoy tambala ko kayto be ko ere nyame alte bambala ko momayla bar wallahi men ko to korosila alba finish totally finish alba do joran tinyala wati mina to fawta fala Gambia adama baro to fawta fala Gambia men fawol ya to lay be dingol to falen na bayta sa ya bay kono police station to je dutal ntebe jela ma fon hadama dim ma be jeda par ko ko tamati je nga bele long A to Z ben alkal konte nyoli la moto londi futata je membe tamata bebe la rambulte to kono be sir mbetan ko ni tek amanka ko ayen se wala manka diata nyala bara ala lebe do ko ala
jamfa man beteya ala man la fala yaje mol ka mira ko ala be ko dol kiti la lakira la hani abe kiti la duniya janne ali sonkata wati o wati ali se kumal fo men yalon ko kumolu be tar la duniya la fo jannin ala be duniya ketala ali sonkata wati o wati ali ka kumal fo nyoy men yalon ko kumol be fo la fo jannin duniya be kiti ketala falma nyellon ko al dingol le be kerin duniya kono al dingol le tulobe nyim kuma kawol moy late dialeye satra mo make de al fawul kan al dingol be wol moy la bara hakilo ko kawje politiko man jara nyinna duniya palaso lemo sedna aliyu karamallahu wajha ako e ka titar duniya la nyaadile koni atol hadama dingolo fale manyel lonko duniya e ka titar menela ni jiwoni ji e ka suti la sayal e ko bama mas futale abama baraka amalla fe fenna bama mas malla fe kodola amalla fe fenna ndafana lafta kodola nga sota senema ndo domalal baren siyo be sanji tallule nte ma mira mbe tallulu kote mbalula nte be half tankile malla fe haramo domala hani ndo wakil la ngatun nanyin kole ya kono ngatun nanyin bata kono nga domande ndanka moy japa golo nga domande fon fana nga golo japa asa tara man haramo doma ndo wala kala même fala NPP nkole al NPP buruka ato tinyata le foko pare al tada da nola a fero talla a barako talla a diamo talla a wuro talla albe NPP dada nola nyame NPP al damalo ka nyo plan le ndaba mbaka bakalama be diamo ka tolle de atole NPP kol men tulo benade al damalo ka fero la nyoy nalbe nyo tinyala nyame ndaba mbaka bakalama dol fo be NPP nka foy e kan ko mandi ka fanya ko he barkal mo rasul e men photo nyala ngomenu long ni mbota men la plano kala man ka foy hakilo to ye kar plane kamala be nyeni nyinkala e fon ka je nyala jaharang atol projet le kante fea NPP bara la top wol yalo ne jumalem bamba masti khadimu rasul do fo be je ala tax fonko nyin man sakunda e me letaro men safay do ya atata la bungo ko na ya natali alafta pour we finti newspaper pro mari to ti nyak alla kafo mallo siratul mustaqim kan men ya dada wuli ya dada tilimbaliya jamfantuya kafiriya le kono alte muslima ya dunde no la je na tara dunta al-fatiyolla allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad wa sallim taslima na tara lota wala kan non to non barako be tara jele bare amallo kan nyinantin atul menu be adama kanu alka katalali ya katafali ya katakarati abako mo funo nalta dafa nyaato do mandinto ala jinan duma ko teke kel burama albe batala len doko albe bata kan kensenkele alkali adama kan le toñale mambala para la nyaton ko wolu be dunia wol man tara fe on fe na ma kan dunia damate ando dunia fani urzu saman altem moy la de altem moy la alkaf ñoy ko ha ko to ba mangé buñal no par me buña nga mu nekke kunu mammenke bi me antinete buñal ndanda na me doya de enta buka mo doya nta balla ke ballal nom and wol ka bore mala ko tayo nta bollal nom nta atolunte prochol matul ke balu mbe wollal nom alla ñun ku ya nanata banna alla ñun ku ya nanata banna fereng hanna tarale muneke ate banna hanna taral tara suna karanta bale ale dukuru wala ndije pour douale alla ñun ku ya te banna ku ben ko no dinno bu ko suto sino man ni ko la fanta ma fa
ku jamal ke ta police station to ku jamalu ndon Kadimu Rasul wada be kalma ale ngata do aji kasaro labanta nyin ko kono le alka aji kasaro aji kasara le fo aji kasaro le kondo ma to folo alka to labanta nyin ko kono le aji kasaro woto labanta nyin ko kono nyin ko datita junale nyin datita america le alkana ndiamundi nyin problème mo be en koto la be sabo adama la be sabo adama afan andu mota dan la fa afan patio le be burukalal patio janjang america Seattle Washington nyin problème o datita jele yajen koy ko la hido ka tinya amam bete a alale man lafi hanni ko en sabartale man sabarte en kutot ko sabartan tambuka ko sije alte sabarla atol yal fanje nyin kono la malo mun yal dundije atol NPP kon al yal fanje en problème ko non al malo me yal dundije andu ñun be fansun gawle dada be pareri ñoka may camera jata dala malo ñu be sey na ñolo lume wala ngamira baro 700 fo 700 do fo 600 po so jaro non sama ay sama nan pour que NPP da mal temo tala nin carte fayda ni ko adama ma ho kita ha kunya taji hani bani ha soto ni o fulu men dron wolo NPP ko albe tankamuru nyoy wolo la hawla wala quwata namiran te fo be taral lo te mala kalifata altalo nal kamune fon son ka fon setano lal fay ni nyokan ruwano lal kumol jeni nyola albete momento al kumol ka bunta nyola to fol bukalo mun ka al kumol bunta nyola memuna sise ni maymuna balde wala problème o man dati bila andate banna bila to men fale nga belo na de belo ngoy di kumoy be fo man diaye atol malo men be kering wala ndinante ka fale kon te ka poroci danko modol fawol balla ka fo kono al ka nyin karo ke al damalum ko mun fo be ñunu tema eta fo la lede maymuna balde ni maymuna sise man kuya tete ko mo ñolo ne sa ko kuya adama le fay ni ñoka anu damanta me bonni ñoto to bala ñoto manale ñulo ne ko gam fula le be je dol be fatu babaro noma le dol be sadio mbalo noma ñi man dati bila atul fo ma ko Allahu akbar alma ale ndema kila hormoton to la banko la nyaton ko no ale nga baro bonda eta sino la ate sino ni sino bodal e bajalo ko me biya sala manjum estate dada no man so ko fa dada me wa kamo du karam ba du karalen kana nyo batandi du kare atol NPP ko la le baro kanule atol dindim mal ale baro kanule yal bure ñol ni mo ko taw la atol le baro kanule to ñalam de aji kamara ñolu kata sila ñolu ale baro kanule bari baro la fa ma fan kanu alim follow dialogue with the president albe kumol moy la me yalon kan fa ba fa la ko Kadimu Rasul ay ñu moy ñaadi ha jël bu rek ko ay moy le baba ma ci yey moy ñaadi le nda nga ñu moy ndela nga moy te ñaa ndo ndela nga moy ñaa akop da même param bari muso fa be fenkela abita police station kabo sukuta ndebo da kala bara ko moy ko kata ñi report police le anim police o bulata taxi la kata ñi kamma mbota bele kalama fem mante kumpa mbota bele kalama tu nte Kadimu Rasul mbesir mbetango dem benna bolo kandal bari nto ko musula kuma fa na tra ke wolum te maran ko breaking news ba bendu kam na tra wolum te maraga nga news be break nga marota ga news braga be lipa par musol la kuma ndesan bar musolu alma alayal dema alayal fanje ko na alma me al dundije al damal be ñoo wañar la damal be ñoo tiñal al damal be ñoo plan la pour ka ñoo destroy al be musuf to rek alma man setal la al de man ta ka duwa wala yo assalamu alaikum MPP group for KMC
no albadi maremo Ousainou Bay Sankare alhamdulillah kabrin kuno ngunu be kerin MPP kono e ka parti men commandé National People Party bari bi ngamira kabrin kuno abota National People Party le sai aketa Fire Mountain le sai kato bi mandinkol ko ninko ngade nga ñoo susu ni malta ñoo la dampan continue jela o ñoo ñinde koyla nde Ousainou Bay Sankare kundingo bi ninte mo may mëna balleti bi ñanta ka resign kato menketa coco membe caring ani tokuya membe caring ani MPP be alharo men kono nunto ani kabriyete point keke National Women Mobilization ko keta nyamento because ite allo ko mol manta congress ite allo ko mol manta congress MPP president Barrow mol membe anoma bi alata ko self interest le duye ibe kunkili nafale je i mantara pour que Gambia dingol makoy i mantara pour que MPP la parti fasa i damanna kunkolo i bole donc to la jifa dae kolia wole be keri MPP kono because ndeta bi kay ngamira National Money Gram lam don't call National People Party say National Money Gram wole be keri ni parti kono say kato hasidiya ni kutum kanani jahelu biya membe nyin ko kono asembo warta bakle Maimouna Baldé ñim porno be Maimouna Baldé le ñi be create ni me manto nya fo ibe fadi yalla fola Maimouna Baldé damam manke pati kono doli be pati ñin kono o le la place o warta Maimouna Baldé ti bari ibuka coco moy la mol ibuka la mol jebe mon kaja fika ibuka la mol jebe ñi tikki takal ko est ce que Jomal Maimouna Baldé nani nka mune mala place o fango de MPP because mune ma amalon ko mune mu National Women Mobilization la tundo ala mankuto amole long kata temira ni mu National Women Mobilization don i fana mu president doleti woto mbadi ngolu mbadi MPP call Bay Sankare la wultade ntede yalo nte mero folal police o mangande bul fed bo say ganyo sama brusi police say ngamira ndede nte manja fa brikamalo mo farato wala bagino ndi ni men sambala jale sambaji Ousainou Bay Sankare o tat nga to nyafo president Barrow wuli yetentendiro ke wuli kuule bena kan menga lonko ku dari ku danjar suba menga lanka bena ila parti kono ngam menje kunu ani membe caring kunun ko e manka client Maimouna Baldé la mole wulita ka Maimouna Cissé Dabo la dindingo ta ka samba police jomalu Maimouna Baldé la moti olum yamso sane ate bota min tole olum PPP la National Women Mobilizer dak e ka kuma dak le katu yamso nene maje PPP la rali kono nene maje PPP ga mitinito hani PPP ngol ga si damento nene jabu ka sinje bitu momalo fabe MPP le bang fabe PPP le bang nobody know bari Maimouna Baldé ila National Women Mobilize la palacia inyante karandila lale tundol men sariangol men ba kono pour isalo katu bi yentelu malundile ndelu maltale bi maltale sama ndaw Ousainou Bay Sankare maltale bi maltale sama katu hania dibe pam as a ruling party ndole be yanga kato men kono mbe toro men kono har bi UDP le kodo mandra UDP kodo nyawnya bari UDP ngadi ngo buka UDP ibuka ni tala dawda basi kabrin ko ina pokato e katale MPP jomale be wulla janka ko mbatte defana ngata rali le doki ito buka son dala rali la ni ni aje fuddide le bol ko president kata neje fundire de bon kondo president le kata neje fundire le bon kondo president le kata woto ali nyanta kaw ku sifale stop ali nyanta kanyum ku sifale stop
ni mo me tata hada nyiro Koulibalia Kenyan taya wala ka ke MPP ko hani lañ protocole be ni protocole be ibe kata ka siramul waf I know of them ni futa da alifa kumaru mo menga lonka nyanta ka sida mento ni solman digol ina wuli apoko ha nyanta wulale karla sidula mu yiti debata jayla sidula mu yiti patela sidula mu yiti ite ila korra ila skokon kabrin somanda yesino mole ta mitin dulato mole yesi 3 hours ite na polet ibe sino ndoro moy na dindi mero ngana foko ha yalla be beje fekke la sidula la mu yiti nyanta wulala janne jammanke ite la sidula de ite nyanta wulala eta jana kari jimanke sidula wala tan ndew sen ba sankare malla fi doyala katu mengal lon ko ni mem famu flamoti isi memba ma landino olena ayna fako ite wudi sidlato because of what ka fako ha yente employé de protocole state house la protocole abeba fam fenkenda pantalon be bebe nyim pantalon dundila imang respeto soto abeni ni samato fenkole yamira rumba espagnol ko men ko rumba bayla rumba ninte Gambia state house la protocole je bi ngam Senegal la protocole je ngam banko ko na protocole je ndeka judu dalal ka ndol tamanke fet abe hasiya abe anyano ni ala ko den may muna balle mambeta wala ni may muna balle bula dula do wala ya lon ko den may muna balle la ko mambeta do ayna ay ko do pomper na la to areta police Usher Bay Sankar na police alkama dan police alita headquarters IG alona abla sanya bitu sa yala nganyo sama police do ko le bebul do kuba katangol bari ndew se Basankar may la tu mangi mo fata ndol me tawto sama na jonko ko transna dine kabrin ndem ni manga de la folo pour kata may la tu mangi fi sa ya bedatal kadu yaji mel tamo ici fengate je fana te je tele te je bari barona da tele ni fengol beke je alhamdulillah sante Allah ndebe même for National People Party as executive chairman ol nalima wuli aliye bendangota aliye nas ni mo fijin ko le duno man na folo yalla fele ya start yam so fele ay fatwara jawara la dindi ngo samba police dindi mere me ngalon ko amahan abe onda age ite man to samba han ite fongo i oskeno ite la mamari moti ite o samba police mo le diamtie ni mu dindi ngo kukela kumandi ye mo le kumanda kan wala yet bibe ko parti men ko no pipipi ibo pipipi le itala pipipi le national women mobilization ni aje nyindi ni wol be do yala imela place imal la ila place la pipipi place men dila imala nafa long imal la wala te ibe poko na piko bol santo trop jomalo may muna ballati may muna balle botam minto may muna balle la ñu domoro na la ñu 800 ñu 300 ñolu wala tinal be albukar toña fo wallahi billahi talla ni man to nya for the day of the judgment ala be jalida iboy ba jalal may muna balle boda minto may muna balle mum politique long may muna balle bu gadiya mu me ngala ga mek sensita talabu dia modum nabe dia wala babulo finjam yamra do me lafta tila yamra do me lafta tila ndal dam be ño añana hari bi ñu motol melal ko be keri ya understand ñim parti abe keta function ya be kuden iko National People Party but say National People Party national monogram le ani national kude party ya be kuden ta momo ya fanke journalist dolu fango beje journalist ya fango la agenda menti imalo break news be ko ndekay mbesila ne fango nonu mo be na dol je fango le 4 santo c'est fension santo e ka fako break news President Barrow wuli yediamo ñunu ka fali bolé dité la ka fako ataya le mo atra téléphone bu ka me President Barrow ite mantra banta bari nde Hussein Bay Sankare mbeto nya keso wule ngor fala ni alon ko parti ñi ndeta no la together nde na opinion ngari say nde ngar right so do ngari zan MPP mo famante balundi katu nde manke dan katoti hani motol men alon ko di delicate men alon ko kata ikadi la sunkuto lela ni te man ke sunkuto ni ma drum muso men ka pilote jo kata putoto ikadi ni jego lela jego men alon ko mo killing moto killing kono mo fula moto killing kono onya takakele ndel men alon ko ganna motol sak 300,000 ganna motol sak 300,000 ni ganna motol sak 300,000 ngana ko ko ganna foylo keje ka fode kata
ni futa sedi bala office ko bitum yalo o da nyanta pasla sedi ba fonga yalo ko aka moto di mella o bukani 6 kilo fongo le sambano MPP ko because of kata jeno implement ni futa furia jebe fatne tep ni futa switch hotel jebe fatne tep abe kuntaya fondol tar jeno la fondol tar ndel bata protocol yudi ngol mol mela lan koy mu do kulati yol poñe yol poñe yol kal ndel mu do kulati ndel poñele yen ndel pale hani stika fo stika lo mu dedi ni français di baya ake kan abaka di mol ne afa ka fo secretary general of the head for secretary general for head lo ba wala bu ka fen ko di for secretary general ateka mu neke ateka odale passi nanga mu menyenta kale stika nanga mu bari ite sedi bale alon ko kam motor nyenta di la momo menna ite olonne ka tu ni be motor di la momo la tole kana ja ikana ka lista safe ka di la karne nyenta ka motor soto ite sedi ba de ta fo ko ba ndene motor ska ngadi ba sankarla sedi ba oshi ite nene ta fola ko nde nene moto ska ngadi ba sankara kabin nde ngam fallo nde man bu mo ndo no nde buka fenga no mal nde fongal kan moto sang nene buka proud ma sakuna moto to buka man sakunda la moto yus bari fuelo o kakele na figiya men kata MPP nde diam jamata je de disis diam jama hotode october nyin kono ba mberi saynal ngada ka to nyaman rakeri MPP kono dabal be kere MPP kono abe hadumoni kodolom niadra hadumonte maymuna balle ke baba katango me ngalon ko yamuso be ndindingo kabriya yamuso be ngalon ko niadra ndir be kum kilingati amanke self interest ide be ndindingo samano la nyaadi le police di MPP da to be fata na region be kono tout ayte alon ko parti me ngalon ko diamula tal bulu parti ni kono diamula teje do kulane mandral bulu abe kon de mola self interest parti be kata self interest men be do ko le be fakam parti be fe ko kana aliyo alnyamu tol ni ya foy ka fako ha yalla mbatu ni president maroko na tambida abe ni be faalale ni president maroko na tambida jani ite ballo no fe tambila ibe onda mani kay ka fako ni te tambida nak mbekuma kelin fole ndol be janne ndol be farado janne bari billahi wallahi taala nal dabal ta fo yu dipi la masa kuna na jaha ni carte ko ita do ministre do fam ka korondo moto la e ka korondo moto la ibe tamale singol la tekam tek ka do ministre do yo kuriya ke nyimbanko ka wallahi billahi taala ni na ko bunk lu ngol jang don bu ko modota ibe tamale tay ka bu dakar ni serk be barate makataba ngamra o bekra al ngas sa ñoo police ñoo ta police le kake al kana wuli ke bal men be dan ko men ngalon ko men nyanta lola protocol Kenya do ikana ka korosi ka dialla men ngalon ko be korosi ka dialla albuka son to nyafal men na balle because jobalo men na balle ni porno be ni kabru be abe men na balle la mo ni kar woro bi abe men na balle la mo ikole ko mun kolo nyama albo mun ko diamol mais protocol bo be ko la ndo se pas sakare ndede allez préparer ndebe na resign MPP wallahi billahi la awlu resign ndale mum fanti mo tante de ndale mum fanti ka do MPP man na faje de mo de ta c'est pas sakarlo hande beta basse il faut kan fam fel yan sa bar nanni mani nafiki abla patini mba lonnal membe kere nasi kabudi momo ba afan tan kala bebe sabi ite fam bala pati mengalon ko dulbe feñotal imala fabe tili jile ba fabe tili bole ba imala ni wato sita dro wure kuma nyin tan tan ko dugu ite fenne moy la mbiti no fam boka organize ha sira mo melbe siri jadi de benar ya tra be waf because ni protocol lo la daji ko molati ni buka fenso de bulu ni da ke wulindile ni ko man de magal dingol nati ni Senegal jandara wala be magal dingol ni magal dingol melan ko e fandindol buri jan tep magal dingol yo lo jurma na cabinet ko no tep lu ndango dandula la bala Senegal be far na state house tep ni ko man sande sa foko ay boya Gambia so yorol bebe konko bebe fatan ndol be shiri ndel ko ndel le nyanta kala man sati sama ngon dol NPP la nyanta kala mansari sama ite manke mansati yemo so ba police natal keta mansara be kelen yari mol ka korosiro korosiro mol ko ke bari ndew sen ba sankare
mo wala jur tente de adios dato lam de MPP insi resign anu ni resign de mal challenge lan dia mo kewlo mal challenge na ko ko mal challenge because medal fola le ale temko medal fola le medal advice la ale kete ba to le men ka advice do ale ko mo tole di men ka to nya fo ale do ale ko mo tole di ale ko ke dinkur wala di donc do la jibada ani ka jeno implement to jeno men ka na pati ni wala be na fankala nde janno be kelamba nde nay mo mo tora ale ko man bo say ñom police lo nde Ousainou Ba Sankara manke ni dawda e diate ni bursu bile mu ngata dangu bursu police station ni banjul ni no ngata dangu banjul ni brikama lo mu ngata Ousainou Ba Sankara bo say ñoo samba police lo mo la tale samba hanna la fo ni konos dawda ci man o mu de la contrôle sama nay jo contre sénat police nde man da police mu ko kontaan non sama mu na contrôle o ko kontaan ne fam ha yete be da côté ye pare je ko ko yelo box ko ya sata baro ya mera ko mi ñino politique ko ñini be wuli ya sata leela de kuma kuntangol be fole de kuma kuntangol fole be panya fole ko mi tambi to hecci nga jang contrôle ye min to contrôle ali min to contrôle mo be fala konkola ruling party yamra bi han opposition party fa ko sembo so kata mi MPP ide ko do be tala ba be ba tratela mo keni 300,000 dollars ayta simiti boto samfalo 200 back he boy nga do mo ngalo no konta mekla iko le foy machi bar momo parta nte o kay mbe jane bay Sankara na momo toro police inshallah ade sabat momo le moti bo sen kanyon MPP kanyon samba police that's not called national people party say national fire mountain and say ha kanyo samba police wala tuta say ay la bila wala tale ni ne garantal buru ni mi sote da wala ne ko dum kata bi de dan kilim fa kala MPP ka to mun kata miskinol ay wala bula nyaton kote miskina dingol ay wala bula nyaton kote do ma jens istika 15 ka fo ngata dile e kata di la sunkuto lele e ka stika ta ka di sunkuto la motol ka motol ta ka di la sunkuto la mo kilimo fula ite ka pati tinyale fo ka pati dalal ite mo be ka fula costa be ker gosol be ker ite mo fly bo so kono mena lon ko moto soto moto ni fula saro bi amera comme fen ko pompier ha yamera Sénégal la pompier ni modol be jurwari je dep modol bebe jurmari ji nafato modol be la moto question la man nakata wa prupara yo modol be tiaka wala nyata kake be sirimbe be fenkere nde Ousainou Ba Sankara nde jamata jede nde dem fan nde no stress na stress so sanji mo nu fula ya jame ndo topu jane ya jame kuriya be ken to nga batake nga teke fonna banko de data ya ngana si say ko ngana du ko ndek président de fasa ngana tora o fonando o ken tebul dinkur won deri sandal den Allah fe ko ngana Allah stika be bodi na moto bala barola na robbe pep te amul risani. Yo, assalamu alaikum. M Sabally fan club for UDP be forum mol be kontonna be alfal kontonna Ibrahima Sabally ñol Spain ML Diba ba jombul dafe almame jante ñol Alaji Jayte Alaji Touré be mol be kontonna bi mfele bakang ya tambana jang jokadu ngalla woleto mpareta pour ka continuer tola bi ning His Excellency the next President of the Republic of the Gambia Alhaji lawyer Ousainou Darboe bari mbenna timo mol kontona team Batabali aja binta Batabali jabi Sabally ma bali Darboe Tunkara mun lepp ninki nanka jigen bu mun góor mba kontonna bari mbe team leader fon kontona honorable Lamine Mass Batabali timo be mol be konton oncle wandi fem bayñol be jambe be kontonna bari special kontondiro team Batabali na natal lal me yalon ko lila natalo faraman sata dunia be la natalo to UDP la koto wala Buba Sana Njaiti CEO of Bubbling Media Limited ani natasabay tiyo mbemba jada me yalon ko ay natalo men ta kabrimbe dunna branding mo siyata fa ka burututu wonatalo special natalo lem. I think that's the picture of the tour. So far so good. Mbemba jada malayata kabrimbe dunna branding mbemba mba fole congratulations ngania doku ibe wala UDP e mambutut nyinije bar alama alaye jo mbe tentula mbe jayila
wakola mbe game changers Ramu Sabali hala mol mbe fanan kontonna bari kibaro le futatamma sain nkonsa kibaro fintindi na tobita kan kuke ngalong Alaji Usainu Dabo kabiringa e batei afutata nyomi Adama Barrow na la kerenka fo mol menje hadama dingoto wele kijo fara episalta imuruta ka dung ila fere mane wolto kale na politiko mbuka kuma kensem foje kuma kuntango mbuka ndake je bari nkana kumbo men fo intelligence le ngamer receive adum fanan sa fali albuka Modou Sabali moya ka kuma fo ka mol kijo farandi kuma jamal ka fo fang baro na la mol la fero al tamoy lankanda seinda kan bari nyindo credible intelligence nga wole receive from reliable sources ko Adama Barrow abe kamfaring na Alaji Conte Dabak nani abe kamfari wo kam bakele kata ala kata ko jele abe menke kam politiko to sako na kombo tundola las rally menke ta sukuta nga moy wole wo kamfa dan na tambi anata aje menke ta nyomi fanang Adama Barrow be damen akijole afara he's very dangerous right now katu ninko nimba kijo ya fara aka kindiro kele bar kerama ni kijo ya fara aka kindiro ni ngoroti robeleke Adama Barrow na la mol nga intelligence men receive wolen ko ilafta ka drogole ke Alaji Conte la moto kono pour ka nambara pour ka je ko Alaji ala hajo setinya abe menna pour ka UDP fasa ata kelano ka distract ka tora But President Barrow mbeya marla nyimfero meng iko aliyewole landi pour Alaji Conte kama Mr. President kana try Alaji Conte kana katala katati watila atila mansakunda watila tumandoba aliman tankala te banko fango watila Alaji Conte Gambia dim foroleng ay Gambia kanu ay Gambia alfal kanu Alaji Conte mu kombolan saroliti Adama Barrow yale man na banko la tariko fango long imalo membe keri nyim banko kan Alaji Conte ni o mai salon ko e kombo bele ma so mbe won la mbe dandalala yalo ya aliade dante kamale kabrim findita aliede Alaji Conte tuje because nale Alaji Conte ma albina reaction o menjela billahi wallahi abe danna tambila katambi aliye fengo fe mirano in your wildest imagination. Don't try it. Yeah, UDP mu touch one touch all leti. So ni Alaji Conte ma isa lonko e banko bele ma ye Guinea Bissau male ye Senegal male ye Mali male Adama Barrow tenkung ila State House ibe dameng yalo ne koy boytale ate bayla ibe damen damoto ka fole surwa ka fo dox de ñaaka dox de nin damo kete tata foy dingota ya pousse fatata tonkongola ha wo dingo atamata asifa amantama asifa Adama Barrow be o tunkungole to adu koyte ma lew yalo ne ko ye politiko se ise boy iman campaign ke ise boy be o tunkungole to bari kana fo ibe mol chokombela kana fo ibe mol tonyela mafia politics men ilafta kela ate wokla Gambia banko kanjang ngam bawulen kele nte sonna wala ate kela mbe carte fayo kela de mba kela Cairo le kono anin tenko bar Cairo tano ni ko be fana mala ate jam fala du ngate watile ko ngole betulaje nse o yamaro dilete Mr. President ning intelligence ngam receive ko inila bandiol inila mafia al lafta drug le implanta Alaji Conte la moto kono alka don't try it Mr. President. Wakola North Bankol be kontonna be tentula be jayila mfango mama na kerende mala va Honorable Alaji Seni Sabali anala mol Honorable Lamin Masnyol bay Sarnyol ani UDP executive be member North Bank sakonyomi be tentula be jayila nga bendindiro menje nga kidimandiro menje hakalang road mall sate ol membe beje al yalla foroya tandi kunun sewo tan jusulata hakalam benak mol be fintita wol silo kan wo tapale ya silo wo corruption silo me yalon ko Barrow nata ay bere wulengo bo la silo kan kodo men spentaje million akal tolle nene kuno ngal fintele atandi Barrow la ko atal sanna no berola hani sano na akalla silo kan wota tinnala altol lafta carte fay patio me alma fay wota tinnala altol lafta carte o fayla
président o meye me alon ka toluta ya marsindo bina his excellency alaji Ousainou Darboe baro la nenero ana la bribery ana la threats wotati naltul man carte o faydi next president of the Republic of the Gambia his excellency the honorable lawyer Ousainou Mukunda Darboe tambana nak mendingol kontona membe jang kunu yedo ko men kenye jang ANC en jusula bakankol fanang dingol membe je mbal konton nanka mba fulale ko be silo kan ni the next president of the Republic of the Gambia his excellency the honorable lawyer Ousainou Mukunda Darboe mbira mo dal beten tula mbal jayla ntelal badi Mamadou Sabally mbal konton na tambana jang jokadu ala baraka assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم United Democratic Party alingam nyalo mitin kumbaka benna kol minna nga continuer kake ñilla Sonko bo damal be ñew to ko la no problem bar ngana ñina na ko mo ko la na ko mo ko munati bi mo jël dun tan United Democratic Party bi mo jelle dun tan United Democratic Party mo jelle bi dum kambe mo jelle nati kan ya jelle wol mun nako mo ko ngana mol commandi ngana mol sande say organisation ke na molé nyanta kate fele nyami an mol bina ka nyanta na la nyami wol mun na do koti ñene mantar sonkala de ya mula do ya fo baro is a problem na la kilo bakan ngamra ñi nek Khalifa Sall ñol bela kombe do ko dilela Ousainou Balanta abol ke kay muspolol tema baro fonna mu number on 20 ala party hono the problem in the MPP is a Barrow, it's not anyone baro mankente la problem mo den ka ko dron problème bi gaay dañuy xol Barrow ndax léegi la ñu ne kii kay saalihin na la dafa baax dafa yiw déedéet lu mu maanaam moom lu muy wone ak lu mu nekkee bokkul déedéet dafa am ñaari qualité Barrow paaka ñaar boor la dee wax fii di matt fale you know parce que kilifa boo bàyyee gars yi ñëw di la nettali rek bu yàggee nag yow di jaxseekat ngay doon alpha min ko so mol kana ko kol sen kay na meta e kana ke alpha kuntan kana ke alpha kuntan so wore ballon so wole Adama Barrow soto because of min keta ay nek Gambien kol be kombe place o dilel Ousainou Manson dol campagne Ousainou Kamma bi wole be ndan kenema kanteng lii la woon may mën a Cissé Darboe dama la bëgg a jox place Ousainou moo bañ dem ci ñeneen dem fu ne nii la jax soo géwél yeeg géer yeeg olof yeeg soose yeeg séeréer yeeg joolaa yeeg nii lay jaxsee parti yam yëpp nag di jaxee sarxule ak soose yi ci la dëkk ay siol bee dundi ñoo la tenne But United Democratic Party ni mankate la problem oti ate albate wutu la nyami ko nyambol wala nyen kala la problem oti nda wala nam bu jwa nante nyim formo ni katra la mo la do ni nga dol la moy do nga jelele nga jelele bayri ngalo men ko to be defend role atul be defend role atul yeba ma defend role de bayra al fon la mol be damage kala al fon be defend role chala wa al be mol le ma koy kawo katu nyim mo kende nyin kushi fa moy mo kende be pati ko na nyin kushi fa moy wo ba fala dimbali ko alignor yin pati wala de alignor yin pati wala bayri atul fon kafu al fon la mol le ka findi kafu ko naltata tola kariño la groupe wol be kate la kewleya kariño fana ba fala jana atol biten isa groupe be ñoto ñana atol ko men kata campagne la président men ka finti kata tola président
wol yalon ko musu futurin banni wala moti wol bukata fenna fokata dal funtita do momoro ni be kewlo jibe bite la meya bayri a fotala mbe amoy ka nyoni ka fo bite la bi nin kamal keju mala bite la o ma si boldi parti ko no de kadu moti la korda karfalo mo si fa sako banku mummo a chalinga wadro ngal ta be ganyala alinga ta nin kam yan ko mo to yoral be wolon na atole diam dro albe men diam la be diam atole men be defendre albe men be fola la be fo gam yan ko mol man sino de ni social media mo be ko ni led kadu bi mo la television be bulo la ko ni whatsapp kuma na jolonta je sante aka na jolonta je banjunde aka nak fatoto abuka ni minute tansi be ka mo moro ni whatsapp babula be ba moyla whatsapp do men bulo men whatsapp tiyo ba sindilema dole ba pile la mo dole ba la moyla ato la men ni mato la nyaato dal Allah ko mata ali bo le kelo de ala baraka albe men ke kan ala baraka alo ala nabi adama di wanyar la bala ko be la mo harma di le keno al kam men fo wala balto fo wol tar ala kali wanyar wala alfol kana lo alwal fa wanyar mo bukatul wanyar la tul fa le katul fa wanyar nyim pati yo men bebe gambia ko ne pati jele ko pati kar nyol be nyola musu kule la pati kar nyol be nyola kambana kule la pati ka no ita o moyla MPP ko di ku sonka le mo ke ku sonka kambani ku sonka jukolo bondi sonka ya na ke wala busina ngala ke wala busala ay na kambano ta ngala kambano ta ni groupe fula bebe janjandi nyoy men ko ko barola makoy wol bebe janjandi nyoy ni dole ni donfo ni dole be ni donfo la sa bu kada wala silal kada police le al me bandi folo atul be fasar lal men ko ka fasaro atal diam al diam dro kali ni hana manki hana femme yalon ko ka funti forum wala ko banko be bala moy la nyol o malo se mortal man sate kilin la moy surtout banko bebe momen la moy atul ka lu banko nyol la to nyin kusi fal kada fundato la ma fa atala wa gam yangol non mo to atul be wolon la atul diam dro ya atul forum ko abi diamol mo bal la moy ka ca abe koy la sur wala ko dina leer foko musa gis problème assalamu alaikum badi mo forum mon talon jay mana adama sun al akilana ala saibul barakot gambia wato do bi jakur ka kawo ku ya aten gambe banko kam bari nata audio dole soto jawo nata fitina audio dole soto jawo iko kunun suto mo dole tata tenin police station fo bursi biro bab malon ina te record ina tawo janjang al hawa kono wato do bi jakur ka kawo kuyada dundo nimma ma ko ba kacare ba fala al hajjo bukanta alma sura si bala jata kenda anene kuma kirin fonya Allah to lad akonyen mamarun kayan nam akonyen mamarun kayan nam akonye kele fula fo kele sababe kering akonye kele sabol buka barno fula kirad nkai bar mama nkai mun kuma balti de akonye kele sababe dunia nkai akonye kele no kuma teni no kirimba so kuma teni mote akonye fula kira nkai mama wala mun palasiti ba fala alhajjo bukanda alama ala so si malan jata kenda nkai mama wala mun kele sifat akonye ni musu kelo dunde ni motema akonye okelo albukanyina no kelo la fala kira ala jobu kante la nyimfo nyar ma sura sima ben jata kenda
akonye kele fulanjang keta kele fulanjang kai akonye palaso akonye ni palaso ku nyo sabadu de ni motema man se an kai akonye fulakira akonye dun ni sembe kilo dun de ni motema wala na fuloti akonye na dun de ni motema ko fulakira de akonya naaje tinyina ta ko ina woto ndota la ka wala beta ti danku la kiranda dum mama kyoy mum folon to nyata al hajju bukandal ma sula si mala jata kenda walatna ni dia mutano da wera wonde samo en afriko si la kumota ka fabricate nyala mu yalon kadin sila manta barin kamu fo moya hakilo to afanto de gambian kon moya hakilo to afanto de o manke bi kutin banko kande kabirin ppp jamano ni banko kan dole nyo kelele fo sio ni ala ne kidata ma fo be da ita didan ko alama kabra mo fin kelelo bang faduma kelelo bang kelo dolte ma jande foltade danku lakirade walatna society se dia nyawnya modul bije ke hakilo to bac ma kaw se dia nyawnya munafando mo se dia nyawnya bar moldo bije ke hakilo to de gambian kol because naten kelo be koros nata be hirka nyokan ka be la nyokan ka koros ka duma koros ka sento koros alu akatita mun bulal wudu al wudu jannabe katla bulude because Hussein Dabo nka gambian kol de ndara Hussein Dabo la ko la baake de bar jamabi je buka famu bar jamabi je nyina fo wor camera nafiki yalla manke nafiki yata nyake bañi long na de gambian kol ke bañi mum muntente yalo na de so ni takita ke bañi na tayta bolo sayi ibita leita ke bañi bolo sayi ni ma bolo sayi ba ata bete yale mari la de nyake bañi lo na de because Kebanyan Kabri Batala Nyaton Kala the party leader, the Secretary General of UDP, Kabri Batala 1996. Morba Warwula, Wadi Warwula, Waliaku, in Banko Kajam. Morba Warwula, Waliaku in Banko Kajam. So ni takitale makalamuta taita bolosai. Because ni man Kebanyan bolosai. Ila diminna ba kono amman bete mari balad nyake bañi lonna de walatna wa tulun se dia nyawnya wara dunia se dia la nyawnya ni takita modo la tayte bolo say tonya ninda bo mantra ku kidi na mantra politico area kilin kono na mantra ku kilin kono politico kono bari ni mun takita la tayta bolo sayde ni mun takita la tayta bolo sayde nyake billahi wallahi taala kam fo mandolo min nyama mamanta saba ntialo mum be kering ay kuda min tiya belo duwa mun kira la ko to kabirabe kala nyaton ko UDP la nyaton ko to mata be kanam ke bañi ya jamila tinyama fo mo la fo en ke ba billahi wallahi taala ya jame ala tinyama sumo la fo en ke ba ala hakilo to de gambian ko because ni dole ya mo mbafale sinafala ha bar njayma ne fonko ha bar hanide politico difference o bente mala politico o difference o ben dabo te mala bari nkam mum fanam fala ko to nyalon de motem fan yandi no lawla de ni takita la tayta hakke dale
nawten ba alba hanim fata alba fala jay mane en fo janna billahi wallahi tan kam fo nyalo na de bara butali sonkol jube sonkol mum be kiri ala jube tron fo dum wol fambe fambudu fay man tray fambudu ala ko koros duma politiko ko al famba fala jay mane mum fo kidinti je mum faniyati wata la baraka baka temba de mo for mo bon talo jay mane. Assalamu alaikum Kombo UDP youths ngali be kontong alibadi malem Serigne Bojang Imam Sonko mbe tentula mbe jayila afola min Touré ko birkama daslame mi yalon ko ay talo fampelen dangoto aya fango jibe ako aketel la kumo manendi bara la fo lamin Touré ñolié ko ibe ñimbanko kanne be ñimbanko kan bari ñaatli ñolo sita sañing mbatol ke bal bond la jele ni nga ñaatli ñola ning ata malula lamin Touré illa moy i fango la kumola i bine fango jela itemu mun hadama din sifaleti Imam Sonko be min fokan fo faniyale moti fo faniyante fo etebe min fokan wole mu faniyati andu ibinalo na fananko ite kam min fo wole mu faniyati hani ika fo minnie ni wolube kala hadama dingoti i manke moti minni sondo molu filita ko ite sondo mobe nyamin bari ngalon ko wolta wo nyama itelebe wo nyama because lana tullayo le miti mim man lafi to nya lonna bari man din kol ka fole Lamin Touré ibe malla nyim banko kan amamme fan NPP Imam Sonko e min fo jeno ye woleke wole fota wole samba police station itele malo mune be kering bari mol yalo ne min be kering de ibe la kalam tar baliya kumol mini fo kan ila moy ifon la kumola Lamin Touré ko mbadi ngambiyal kolo ñim bala fa warta nga moy modol kadiyamu kol to nyamen itel la ko bala fa warata itel Lamin Touré ñomin ko membe sirim bakaw ka fa Sonko ngam iman to nyafo ñomin ko membe sirim bakaw Imam Sonko lem dina dunkelem mo kendolem ay ñim banko kanu a manke na fikiti a manke mo tiñarinti aka minfo aka toñale fo andun ite fon bina sonnako aka minfo wolem toñati ibina moyla be seneyale la set andun aya fu nyamin wallahi wole sabatita wolem toñati itelebe kumo fo kam mimman soto andun bi inyanta murunale ye murila kumo kan dunya be million Gambia be million itela kalam tari baliya kama wosatina woye minfo woman soto continue la kumo la ibina kumo moyla min bota Usain Bay Sankare bulu min seneyata sat way wallo mo tilindi ngolti way baratol mandin ka din kanari ngolu atol mandin ka din perdiri ngolu min yalon ko president Barota min fola atol lebe wo fola bari nyin alibina dannale Kenya to mi yalon ko abe police station a reportol be molbul banko be ya kalamuta moli e kolong ite sa mol filindino itela wo kuma kense wala mi yalon ko amanke tonyati continue yewa waw Lamin Touré kuma ko tenkeba moy abe kuma la kuma to me yalon ko aman dalila sotala men seneyata bar jannim bala kuma kan jabila laftali yela moya fon la kuma kan la bawo ngani fale ko chokro ka dia wolo fon le da kono andum manna pro ka kala mo kan nte alfa do yala andum nte alfa nen nafana bar ye kuma kan men fo ki sayda kan nyin kam Gambia di wol salon muna kuma ka fota mu mem kumo to nyati ani mem pareta pro ka kumo jakasi ka bondi mo le nyoto ali la moy nyen yo janni be la moy la ngina ila horomantaya albika keba doya sako keba mi ye tonya fo iko e bala kumo jele mandila ka ke faniyati mi yalon ko itebe lafiri wo faniyale balu nyimbanko kanjang okay Imam Sonko e minfo ise lamoy ay kumo fo nyamin anin ay min kumale tonya mafo ani itebe nafikiya min kekan anin kuma kensengo mi yalon ko wole sotota ite ko ibe wole falina ka tonya ke faniyati isela moy Imam Sonko e minfo fo ay minfo tonyale mfo tonyante atuliya mira ite man kuni nyamin alka nyin audio da nyamin chokoro ka dia wolo fango dale kono bari tente woloti tente chokoreti te munafikoleti nyine wato sita nali nga nyati li nyola
andun tamuru nali ko made natul mo kurungolu alman sila mol sa sila president baro abuta UDP le ite famu UDP kolete president baro e banko be jamfa a UDP jamfa ay Gambia be jamfa alima wo fay jeno ye minke wala fota wala keta mol be wala fo kan Gambia be fo itelum jamati mi yalon ko ibe kuma fo kam min man soto moli espère imam sonko kana jabide din telle be lamin touré jabila nanga nyatli nyola nin na nyoje nga bute nga siti ko tabaku ngo dina turaje sañ na almam malu alman sila molte nya kaslalla sa ñina turaje imam sonko tonya fo bang tonya fo lamin touré ka balan tonya minna ini pareta ngana nga sabatindi I fangol la mol la kuma kangoto mo ken sennu mandin kadim bonoringolu mandin kadim furingolu min yalon ko ajinyolu min yalon ko e bal nene be blalalla altal nyatlina wala albal nyatlina mo kendolla atol ñom mo furingol fangolu ala mal da Gambia jang bari moltal tulaje munatina almam fenke ajinyolu jabi atol UDP ka kotol atol mandinka dingol atol mo furingol min yalon koy balla furiya fulali bal nenna alman kuma fowle fal kal nyaadu molla al falni molla mo kendol atol mo tatiñaren so imam sonko tonya fo ban alhamdulillah bari mo mustasam ko bal tan war jeyya na kibaro min sodo folo kila kama foron ka fo na lo tan nafikiya da kati wallahi imam sonko abaraka bake kafo na lota nafikiya kan nafikiya le kate wo nafikiya wala NPP te kunu jeno fania wuliya kensengo mi yalon ko ye min fo kunu suto wala keta brusubi police station continue imam sonko kibaro sadako maimuna baldi fatimata jawara anila modulu idun tanyola le sentanyola be brusubi police station signed imam sonko abaraka bake wala keta maimuna Sise Dabo Fatimata Jawara maimuna balde wala keta jeno ikaminke dolu ka dullara ndakoto wona fikiya kumolu wala fota kunun fo ayatina idamalu ibenta police station oto lamin turete sanyin ko fan ya yandino momo la tela mari munafikoleti kantu nyine keta dunia be ya kalamta Gambia be ya kalamta ete sinayi ko ka imam sonko la tonya e ko be wala kala faniyati ite so kino imam sonko continue hansani ko keda development do je inshallah bar kibar la ya tandi ko ila ban tawlo do sign thing ida maddo tanyola sentanyola amami sai be daming report on tata Bruce station so this anon ko nyinka force lota min ke NPP nafikiyala lo andu nafikiyala batila inshallah abaraka bake imam sonko inshallah nafikiyale NPP lo anin jamfa anin kuriya anin kuma kensengo mi yalon ko wala sotota Lamin Touré yalon imam sonko nyine fo iko woma lo mimbe kering bari ise lamoy nyine be banko dula be to bi NPP masibo mimbije jeno la karola kuruya la karola mimbe kerim bi Gambia be min kalamuta wala munyinti ko alla kafo mu jene kafo leti NPP jeno wala kata je wala tinna bi wo masibo lebe kerin Gambia bebe wala fokan dunia bebe wala fokan ite sina murun ikoy ka wala kumo fania yandi mi yalon ko dunia be ya kalamuta foite mo kalamtari balo mi yalon ko ila ke mandinko fangoti bonole mandinko li bonoba bari ibina wolon na nyatile mbina wona fela nan odi doto Lamin Touré isa kalamta ko imam kuning ite kalama dunia kuto barbutun imam sonko be tentula bake be nim barala ilawo kuma kan kendola mi yalon ko jeno mi yalon ko maimuna Sise Dabo siaka jata iko wolle ka jeno ke Fatimata Jawara nyol wolle nata Bruce B police station ikanyum audio ke wato minna
ngalon ima kalamuta mine be kering bari nyine be kering NPP patioto Gambia dulabe mobe ni nyine be kering alla jeno alla timo molu min yalon ko ikake wolle wanyarta patioto Adama Barrow imaje aji akatol mandin kolu bari nganyum fonna auditor kunum nko albinal nya dunna mandin ka dingol lela bari imaje sarakule ding ayalla din kuru ya faliye ayalla hasidi ya faliye ayalla nafiki ya faliye bari altal nya dunna wola atol so bucce parachi atol inte fenti sukrite Lamin Touré bari putum ñoje be kelale ata bayla de nkombi janne ñoje ta bayla ime nyaadum mo furingol la minni kalne ka bulalla bari ni alla malije alla alfalu alkal kal nyatili wolal ite sa imam sisela audio play iko ka walla kumo fanya yandi mi yalon ko Gambia ni dunya be yalon ko wolam tonyati fatul mo kalam tar balolu min yalon ko iko ika fatul le ko UDP mandinkolu alnata alnin nafikia nata NPP ayatara nafikia la lo wona fikia kilmo le batela oto imam Sonko abaraka bake mbe tentula bake ke jey kay tandi Lamin Touré la ko bina Ousseyn Bay Sankare la kuma kan plela mba ni la kuma kan la nyokan pour isa lon ko iman kesse atol mandinka dim furimol min ya lon ko alman fenna fa mandinka kunda alman fenna fa fotinyaro anin daniro nin sada dano wala tinna yal lebel yal ke mo furimolti ikalne ka bulalla baral be mula wala le to nte mo baraka malti barabe koy lalale bari yatol leke respond timti altal siol neng altal fal neng altal kotol neng altal bula mandinka dingol la baral balon nako mandinka dingol wolta nyim banko jela abe tinya kan nafikiya nin jeno nin kuruya nin lanna tambola ngabula banko tinya atol mumo kensengol leti imam Sonko abaraka bake mbe nim barala mbe kentula continue la do ku kendola ale nyimo kensengol nim mo kuntangol bula min diate yafo imam Sonko mbe tentula bake mbe jayla faniya bika banko samba jeno bika banko samba kuntayani furi ya bika banko samba president Barrow resign yemurun koma minni be noma minni be nyato minni ye sansang mo kurungol lem mo kendelinte ilafte kasara ye bono ye boni banko kan andu wala ke walinde momo ma foya mari man to nya foye hani ngin sukuta rali e ko ke samba minna ka ibela do ya tarra sukuta ya jibe ka fo minna ta sukuta febo ka fo sifa sot la jele president Barrow wakili ye alala la hido timmandi misil meddingole muyti ye banko sendi banko dingol la ye limaniya landi ye limaniya di alala ye min fo banko dingol ye bari ni e bula jamfa kono ye bula kuriya kono sama itel wo mo klingol itel le bina bole bala nkontel malla fala ngalo ne nginta imbanko sambala bari imam Sonko la fetele tentula dron Lamin Touré kay tandala ko ay horomoni mbunya soto ay ta aji jabi aji mi yela dinkuru ya foye ay la nafiki ya foye ay la mandinka furi ya foye nafikol le muyti itel le be NPP tinyala alta al nyadu wala imam Sonko mbeni mbarala abaraka bake imo kende. Yo, assalamu alaikum badini ngal konton bake alnal badi mala biggo kay na bi ni watolo nga breaking ni na soto bari mina kan ne bani ndel kaddo ko kele ni tel diamata wati minan tel kaddo ko ke boyni na politiko be besir wala ka hadamadil forolondi adu nyum groupe nyim nga yelete nyimu olli Barrow forolondi groupe leti ani hadamadin ko tel miliyalan ko jabi on lamudi bi yu ara jabi on do mamanta jabi on mamanta ko teke bumbundiro nye asumatale nga bumbuna sinya kilimi koto birati atengunta woto mansela la ku kan ko teke bara silam frente ngamira ayo jarale menketa bubu darameti bubu darame fali tulukuntola mati bare abin tebi jam baye jam amma manta wato wati yu arar kono abe nafikiya menna ala la moy janto ala la moy yuara o masere ya mari am teklenga awaro yuara to akula di
gelli MPP degumu MPP cheflu MPP kagumu MPP khirsu MPP folnan kayu MPP yagarin kananko asuka manti kunendo kandi na kasutu agulali loya usen dabo awarini yuara terdenga awarono yuara o masere yamari angatini magalande bende o masere yamari anga bakakatia kati mitininga kasunta ko kanundi aliya moyle abe lo ada bola na kumol fokan aka mammo ya mari ya fo ye ko kanata la satelto bari mammo fana ya mari yeta loya Hussein Dabo bendu bubu fali jabiyon darame wala be diyam ka wo nyama ala la moy ndaka ma kam lo kanda ka do sele mari danko sele mari yankandi ga digame be kono dangani loya ako mo kane jindi mo kane dangu ako lo ada boy kuma kan même fo yu araran kolye ako telbe yu lo ada bo kele ka wala la bi pour wo kana fen soto yu araran ko mba fule ko itebe mediam kam ndeme mediam kan telbe mu yu araran din ledi ani yu araran din ko tane bu fale jabiyon darame jabiyon lo moyti nak ni nge bumbu wato mene katenku ne janno di me sumaya ibi kadi yamade bar say ngamel ni la perida nyen sumayata e kam mama na ko te bubu darame al silo muta Hussein Dabo yimme ga diambe ko yuara ko nda o sonna mu sesunda jamane ken ko yuara anga mamu ko kendi ku ngana ri nanti warni ko ci mun la xama wala ka yamari xalan ci dimbanu nday maka fitna grindi ha imari fale ka imari hay imaka shahidangan xani sikondi o ako isila dimbal ko mandi kana fitino kede abe bor kam fitino male ako baral kanay jibe adu al kana feng al kana carte fananta ka faye bubu darame be diam kante nyaken kala kiani ya mari ngo ko be kini yuara because o watu nanti yuara kame su tankabe soro kabi kentina MPP ka kendi mo ko su kananka on kama ako ayalo no ko yuara keme mo tan say nim fenne be NPP kono so bari ka diamu yere ko min ke ya mardo birin sa han say abu drame man comfortable wallahi man comfortable parce que ngana rini parce que be ga ko UDP ala ni jamana ke mona mbugo na ndigamu MPP ko dana ni intari kanundi mari fale ko harasini seydi mbanda ngani ma fitna ka bagal parce que ala dugen kama idi xenne nyatu idi filo senyatu ken tabula fitna nga gili mo ko sudi ila Kenya woto MPP URR khasun ta ko kanundi xamma se kula nga xamma dango because nyomi ko ngara hibenya osuna sample muskenga ngara ga nyomi ko ara kya ko nyomi serega mabogu ati gambia ko nga imamare woto ke imamare ke ma am pay gare nya ko nyomi ko damani ko lo ada bodanga lo ada bo nyomi ko le mun fo lo ada bo ente mombo mo ka lo ada bo mun fo nyomi ko le barabe même fo ganja wala mun ko alkana afundi narsi lo ada bo bendu katu lo ada bo mu molete menga lonko amanke moti menyan nyanta fa sala dali bari alalama kele jamane nchwa logo aganti honna kay mamare khati gambia ko nga imamare lo yo sen dabo diga menyan ke gara hube ko nyomi ako lo adabo ko gambia ko le wol mamara yalon bubu darame wulo ni be wulo borne kabor bari ite manke wuluti ite mu fanim frisolati yalon fanim frisolati la mo high rank ti bara inata sayka ikata jabiyon fananti bumu ndirobe ka fenkele yuara la jabiyon wala mi tete bubu drama al te fenno la gambia nolma bubu drama al beni misala kala parti be bankana sante bubu drama hakilo to domandi politiko e ka kenya metente keba daji katela oto kendi MPP URR ora ka kuni o sa kuntanya na kai ora ka domi o ngul fitna nga o maka o ganye molon oto khama kai fale khama kai dang o nta kuto la khana ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana just ka foni ko barbitu ko min fana benna audio le lala kan do ay janja ay dum fonyo kono bubu drame versus Big Joe menka barolo kol fundindi janto bubu drame la fundita abala jabiyo ya ayada mutale koteke boyni ate mu jabiyon ti jabiyon me alon ko fenya kuntola mati nala bumbundiro nyi nga bumbun sinya kili na tengunta nya meta no dimi sumata do ka mama na ko ba fala bubu drame ko al nintel tetalala nani man fata molma yo ikafundi kadi audio bondi 2 minutes 32 seconds iko yuaran ko kana fundi ka lo adabo bendo you call for ko mo kana tele metino ko mo be sila bun kono bu drame tamu jumata who are you
atale mu jumal leti ni molti dal ko mbajelale jiyalal maka comfortable atale yamel ko UR ma atale dam manne tati atale yolo muta natural kam mani botolo dundu UR korda ko nabe ko elal male bu dara melal hakilotu politiko be bandal bar daji katinya al kanoke bari ko ya jere ibal tuhumi kan jenol melal nyabol lal tulo balale badeng li ngal konton bake alnal bari mala big jo menka ku ko bondi baro forola li groupe o nyin kono jam assalamu alaikum ata fanana ko le binala baro meten kondine do mandi boyni sawon sante kuma fo min batala mbata time kan dula do la ma soro folo mo soro wala kenandi ala baraka bake fo nyata assalamu alaikum Tuma tamba finne tuma tamba ko e kanko tamba ngana ni